তোমার সব ভিডিও দেখি, খুব ভালো লাগে। তাই একটু নিচে দিতে পারো। সুপার চ্যাট করতে পারবে সনাতন নাথ? সনাতন নাথ সুপার চ্যাট করতে পারবে? हेमंत ऐसे क्यों बोल रहे हो? कल नहीं रहूँगे दिल दुखने के लिए सही করবো, করো। सुपराज हाय सुपराज, अरे लाइक करो ना यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम लोगों को कि लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो यार। সনাতন নাথ সুপার চ্যাট করবে? করো দেখি কেমন করো। সুপার চ্যাট করো। हेलो हेलो हेमंत, गुड नाइट अजय कुमार। আমার আর একটা আছে অজয়। সনাতন নাথ বলো, সুপার চ্যাট করো সনাতন নাথ, সুপার চ্যাট করো। हेमंत हाय हेलो। सब मुंह में बोलते हैं, मुंह से ही बोलते हैं, दिल से कोई नहीं बोलते हैं, दिल से कोई नहीं करते हैं। Super, you're small. लाइक करो सब लाइक करो। सुब्राज लाइक करो, सुब्राज लाइक करो। नो लाइक, अच्छा तो मत करो, कोई बात नहीं है। नहीं लाइक करना चाहते हो तो मत करो, सब तुम लोगों की है। तुम लोग नहीं करोगे तो मैं जोर तो नहीं कर सकती हूँ ना। আরে সনাতন, এমন একটা তুমি করলে যেটার কোনোটাই আমি পাবো না, 1 টাকাও আমি পাবো না। তুমি 40 টাকার সুপার চ্যাট করেছো, 40 টাকা থেকে আমি পাবো মাত্র 38 পয়সা। 38 পয়সা না, 1 পয়সা, 1 পয়সা পাবো আমি। मैं दूसरा लाइक इतना नहीं देखा जितना आपके लाइक पे हुआ, क्योंकि आपका मैं दिल दुखाया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। করলাম তো, করলে যখন এই 40 টাকার কেন করলে, 40 টাকারটা কেন করলে? একটু বেশি করতে পারলে না? চলো যাই হোক, তুমি তো যাও কথা রেখেছো। I am Bonica brother.